कहलु देखिया लेखक मनुष्यर दोष और गुण संपर्क में कौन कहते? लेखक मनुष्यर दोष लेखक कहते मनुष्यर दोष गुण अच्छी दोष को छाड़ी गुण शिखा। लेखक मतरे अमेरिकार सबुठु भल कथाटी कौन? लेखक मतरे अमेरिकार सबुठु भल कथाटी शारीरिक परिश्रम। लेखक मार्गन को बंधु को देखी से किए बोली कहि भाबिले? लेखक मर्गान को बंधु को देखी से साई पड़िशार जड़े चिन्हा कुली बोली भाबिले। दुई बा तीनोटी वाक्य रे उत्तर लेख। मार्गन को बंधु काहे लेखक पाखरे क्षमा मागिले? मर्गान को बंधु हाथ गोड़े कादुआ लगी से लेखक सहित करमर्दन कर पारे नहीं तेणु से क्षमा मागिले। बुढ़ा बयस रे बेकर ओढ़ी साबल धरी एते काम करिवार उद्देश्य कौन थिला? बुढ़ा बयस बेकार कोड़ी साबल धरी काम करते कारण अमेरिका रे काम बिना जीवन असंभव सुख असंभव जीवन रे सुख असंभव। अमेरिकार लोकों ठारू शिखिला बड़ी सबुठु बड़ कथाटी कौन? अन्यर प्रशंसा। अन्यर प्रशंसा। अमेरिका लोकों को शिखिलार सबुठु बड़ कथा हेउची अन्यर प्रशंसा। अमेरिकार लोके कौन पई अधिक व्यस्त? अंतर्जातिक भाव विनिमय। पूरा फुल वाक्य रे दोनु कौन आंसरटा? मामा करी भाव विनिमय लागि अमेरिकार लोके अधिक व्यस्त। व्यस्त। लेखक मध्य रे हमें ओडिशा जाति पई कोन करबा उचित? लेखक मध्य आम ओडिशा जाति पई मुक्ति पथ खोजिबा उचित। सइला सेतिकी आउ हेनी तोर हां ये टिकी पाठ पढु हां आज जज बेकारे ये टिकी पढिछु हां कोन बुझु आउ कोन पढिछु? ता पूर्व विषय पूर्व आसीबो हां जाई बस है हां पूर्व विषय कौन सब आस जानिबा केतोटी नूतन शब्द और तार अर्थ? महाराजा कहलु को विषय पता हां को विषय पता एटा महाराजा हां महाराजा कहूछ कहीं महाराजा कहीं एटा नो लखी मुंडीर गजपति कृष्णचंद्र गजपति देखी कौन को हां वक्ता ये विषय नुआ और को विषय एटा हां लेखक चतुर्थ श्रेणी रे पढुथिबा बेले देशर अवस्था किपरि थिला? लेखक चतुर्थ श्रेणी पढ़िया बेले देश रे स्वाधीनता आंदोलन चलथिला। स्वाधीनता आंदोलन पई महात्मा गांधी चारियारे डाकरा दउथले। 1921 मसिया रे भारत होइतबा आंदोलन नाम कोन? 1921 मसिया भारत रो होइतबा आंदोलन नाम असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन बा स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन जहाँ असहयोग आंदोलन से नुआ
ନା ନା ଟି ପାଠ ଆସିନି କେତେ ଆସିଛି ହଁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆଉ କଣ କହିପାରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଯେ ତୁ ଯୋଉଟା ପଢିଛୁ କହିଛୁ ନା ଆଉ ଅଲଗା ପାଠ ତ ଆସୁନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫୁଲ ନମ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଆସି କଣ କଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାରଳାଖି ମୁଣ୍ଡିକୁ ଆସି ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଛାତ୍ରମାନେ ଚକ୍ରାକାରରେ ନିଜ ନିଜ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖକ କାହାକୁ ନିଜର ପିତାମହୀ କାହାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଭାରତ ମାତାକୁ ନିଜର ପିତାମହୀ ଉତ୍କଳକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ବାଳକଟିର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? ଗରିବ ବାଳକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ତାର ମୁହଁ ଅନାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାର ଗୋଟିଏ ମଳିଆ ବୁକୁଚାଟିଏ ଧରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ମଳିଆ ବୁକୁଚାଟିଏ ଧରିଥିଲା ତା ମୁହଁରେ କହିଛୁଟି ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇଦେଲେ। ମଠର ରାଧାକାନ୍ତ ମହନ୍ତଙ୍କୁ କହି ତାର ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଅବନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଉକ୍ତ ପିଲାଟି ସହ ଲେଖକ ପୁଣି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା? ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଗାଡ଼ି ଆସି ସେଥିରୁ ଏକ ସାହେବ ଭଳି ଏକ ପିଲାଟା ଓହ୍ଲେଇଲା। ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଧରି କହିଲା ଯେ ନମସ୍କାର କଲା। ଲେଖକଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସାହେବଟି ହୋଇପାରିଛି।